Nice! Nice, Nigel! Go, Nigel! Ay, right. Kabil, Nek. No comment. Uy, huwag kang... Oy! Compact! Ate, press! Ay, kuya yan. Sabi mo namin. Ay, love. Yari. Ay, ayos naman, kuya. Kalma mo ta. Kuhan ko kasi yun. Sorry na. Ellie! Jel! 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 Slide kayo doon. Ay, laki! Ay, laki! Ellie, bawal ka dyan. Wala, wala. Huwag ka dyan. Wala mo na nagkukuha ng bola. Nel! Ay na! Dali sa likod! Long ball ah! Hey, Rep! Stop time ba yan, Rep? Tagal naman. Twelve minutes na lang, sayang pa oras. Uy! Tao! Jomel! Harapan mo! Ay naku, bumalik ka doon. Kung kailan nanonood ako sa kakay. Magpasama ka kaya. Wala man lang kayong ball boy dito. 12 minutes na lang, wala pang tagakuha ng bola. Sino? Player pa, Palaro nyo. tagakuha. Ay naku, kukulit. Mamaya maghintay ka. 12 minutes lang yan. Oh. Sayang. Pasok na lahat dun sa gitna ito. Tagal? Mid! Runner, hey! Ano palaro to? Wala man lang tagakuha ng bola. Sayang yung oras. Magbo-volunteer na lang mga parents eh. Oh. Ano niya? Javen, bala Javen! Uy, ano yun nila sa Javen eh? Jordan nga yan eh. Tagal. Tagal naman. Rep, rep! Rep, rep, rep! Timer, rep! Rep! Rep, oras, rep! Stop time ba pag ano? Wala kayong ball boy, sayang yung oras. Sana kung libre yung palaro nyo. Get! Mahal-mahal ng bahay dito, tapos wala man lang kayo tagakuha ng bola. O kuya! Kalman mo. Uy. Nice. Nireport mo na yan kanina, di ba? Oo. O ano sabi? Sabi, maglalagay sila ng tao rito sa kabola. Iisang bola lang yan pinaglalaroan nila, oh. Kinuha pa yung Isip isa. na palaro. Matatapos na lang yung palaro, wala. Puro dampot na lang ang nangyari rito. Puro dampot lang ng bola. Kuya! Wala na naman. Wala doon oh! Oh. Ay na, ball boy, may ball. Okay, alam mo pumunta dito. Ate, iba na yung tsura. Tama na. For 5 minutes kuya, 5 minutes.
ready na kayo, warm up. Nice. Nice, Anthony! Sige, mamaya ka na. Si, ano lang muna, sila lang muna. G. Anthony. Go, 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 Nigel. Saray. Riley. Wala, manahimik ka lang. Ate, kumain niya ng Kakain itlog. na lang ni ate. Tama na. Dapat malagyan nila ng talo to. Wala bang pampanalo yan? Wala pang talo yan. Matalo nila to, matalo nila MSA. Saan na ba yung bola? Pagka ano. Ay, tulong, tulong. Minutes ha. Para mga kabayo ha, pagpasok ha. Pasok! Pasok Nigel! Nigel lang yan! Malakas yan! Okay. Ah! James, hayaan mo na siya. Kaya naman ni ano yun eh. Direct to. Matatouch naman eh. James! James! Opo, malaki nga po eh. Go! Riley! Kaagad na. Tara, ready, warm up ha. 8 minutes, kuya, sa akin. Nigel! Nice. Go, Sian! Sian! Takbo, takbo dito. Bilis. Sian, bilis! Pasok ka dun, pasok ka dun. Riley, wing ka Riley, wing ka. Left wing ka, left wing. Nice! Nice one, tara, tara. Kampante, depensa! Magpakampante! Dave. Ulit naman. Ako sa'yo. Dave, ready ka Dave, palitan mo siya para pag-press. No more running. Kain ka na. Sige, matatouch naman dito eh. Hey! Okay lang, hindi mo naman i-direct. Huwag mo na ipatouch, diretso lang doon. Sige, gitna mo lang naman. Man. Hey, discipline, defense. Dali, balik. Tawag. Wait lang. Mamaya mo na palitan si Nigel. Good one. Go! Wait lang. Nakapokus sila sa depensa. Nice one! Habol tayo, habol! Drop. Macho, drop! Go, Nigel!
Sayang! Hoy, Riley! Laban! Kung yung pwesto ni Riley. Ano, Lloyd. Yung pwesto ni Riley kunin mo ka. Riley, takbo, bilis. Double time. Bilisan mo. Jel! Nice one, Jel! Riley, bilis, double time. Lloyd, depensa Lloyd ha. Depensa. Minum ako rin. Kuya, alis ka dyan, kuya. Papalitan ko siya para sa depensa. Papalitan ko si Nigel. Save! Double bola. Jel, sunod Jel! Ha? Mamaya na. Cellphone. Nigel, ayun o. Cute. Nigel! Riley, gitna ko yung Cute. Ball out ha, ball out. Kainis. Riley, atake mo sila sa depensa. Good one! Depensa, ano? Nice! Anthony. Kaya no. Kunin mo na. Tara. Tuwa ko. Tara, harap. Leon. Nice, Nigel! Bigay. Nice one. Ganda ng pasa. Ano ng cross niya? Nice one, Nigel. Nice one! Oxygen! Uy, dun! Tara. Kalaban! Oxygen.